جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو۔ وعلیکم السلام۔ محمد کلیم انصاری چھپرا بہار سے، انہوں نے پوچھا کہ حضور والا کل آپ نے داڑھی بتایا کہ داڑھی منڈے کی نماز نہیں ہوتی، کیسے اور کیوں نہیں ہوتی؟ داڑھی اور نماز کا کیا تعلق ہے؟ بہت تعلق ہے بھیا۔ نماز فرض ہے تو داڑھی رکھنا واجب ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام اور خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ تھی ایک مشت، تو داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور داڑھی کاٹنے والا فاسق ہے، اور فاسق کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ داڑھی واجب ہے۔ بعض لوگ بہانے بازیاں کرتے کہ فلاں امام کے نزدیک ظاہر ہو جانا کافی ہے، فلاں امام کے نزدیک اتنی مقدار ہے، نہیں، چاروں ائمہ کے نزدیک ایک مشت داڑھی واجب ہے، اور اس سے کم کے حوالے سے کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ داڑھی پر کثرت سے احادیث کریمہ ہے، تو داڑھی کاٹنے۔ وعلیکم السلام۔ عبد الجابر فرام دبئی یہ پوچھتے ہیں کیا روزے میں تیل خوشبو عطر لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو اور عطر بھی لگا سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ محمد فرقان رضوی ضلع ایٹا سے، انہوں نے پوچھا کوئی چیز 100 کی ہو اور مول بھاؤ کر کے 90 میں خریدی جائے اور پھر اسے اللہ کی راہ میں دیا جائے تو ثواب 100 کا ملے گا یا 90 کا؟ اللہ کے ذات سے امید رکھنا چاہیے۔ آپ نے 90 کی چیز دی ہے اور جو فرمایا گیا کہ 1 کا بدلہ 70 ہے، تو 90 کے اعتبار سے ہی ملے گا، چونکہ آپ نے قیمت اتنی چکائی ہے، اور آپ نے سنت پہ عمل کیا کہ کوئی بھی چیز جب دکاندار اس کا بھاؤ بولتا ہے تو اسی بھاؤ میں نہ خریدی جائے، بلکہ اس کے بھاؤ میں کمی بیشی کی جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو جتنے میں آپ نے خریدا اسی اعتبار سے آپ کو ثواب ملے گا۔ وعلیکم السلام۔ محمد فرید الدین فاروقی صاحب، اپنا علاقہ لکھ دیتے آپ؟ خیر میں جانتا ہوں آپ بنارس سے ہیں، لیکن آئندہ لکھا کریں۔ پوچھتے ہیں زید تراویح اور فرض نماز پڑھاتا اور قصدن نیت باندھنے کے بعد فوراً قرأت شروع کر دیتا ہے، خیال یہ ہے کہ وہ ثنا اور تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھتا، زید پر کیا حکم ہوگا؟ ترک سنت کا حکم ہے، کیونکہ یہ چیزیں سنت ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، اور زید کو سمجھایا جائے کہ وہ سنت کا ہمیشہ ترک نہ کیا کرے۔ وعلیکم السلام۔ سمیر شیخ رضوی فرام نالا سپارہ ممبئی سے پوچھتے ہیں تراویح اگر اکیلے پڑھنا ہو تو کیا طریقہ ہوگا؟ طریقہ وہی ہوگا، 2 رکعت کر کے پڑھیں اور 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، اور بیٹھنے پر وہ جو دعا ہے سبحان الملک القدوس، وہ دعا پڑھیں، یا اس کی جگہ اگر وہ یاد نہ ہو درود پاک وغیرہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ وہی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اب جو صورتیں آپ کو یاد ہے، اگر 10 صورتیں یاد ہے تو پھر علم ترا سے لے کے والناس تک 10 میں پھر اس کو ریپیٹ کیجیے، علم ترا سے والناس تک، اس طرح 20 رکعت آپ کی ہو جائیں گی۔ وعلیکم السلام۔ محمد معین الدین نقشبندی حیدرآباد سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں فجر کا وقت 4:41 پر شروع ہے، لیکن آج مؤذن صاحب نے 4:36 پر اذان شروع کی، کیا اذان ہوئی؟ اذان نہیں ہوئی، اذان دہرائی جائے گی۔ اگر دہرائی نہیں گئی تھی اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، نماز دہرانے کا حکم نہیں ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ تم سے کتنی بار کہا ہے یار کہ میسج شارٹ لکھا کرو، یہ سب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور لمبا چوڑا میسج شارٹ کٹ میں نہیں لکھ سکتے ہو آپ، شارٹ کٹ میں لکھو گے تو میرے لیے آسانی رہیں گی نا جواب دینے کے لیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میری امی کی عمر 65 سال ہے، انہیں ڈائبٹیز ہے، رمضان کا روزہ وہ رکھ لیتی ہیں لیکن مشکل سے رکھتی ہے، یعنی لو شوگر اور کمزوری ہو جاتی ہے اور کوئی کام نہیں کر پاتی۔ اتنی ساری ڈیٹیل لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ان کی جوانی کے جو روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں اس کا پیسہ دے سکتی ہے؟ نہیں، روزہ رکھ لے، قضا کر لے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے سے بیماری زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو اور اس طرح کہ پھر دوبارہ صحت یابی کی امید نہ ہو تو پھر اس کے بدلے وہ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہے 80 روپے کے قریب،
فدیہ دے دیا، بعد میں پھر صحت آ گئی، پھر وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر صحت نہیں ہوئی تو فدیہ کافی ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ محمد والا سنور یہ پوچھتے ہیں تمہارا نام کچھ اور بھی تو ہوگا نا بھیا، کہ خالی محمد ہے؟ محمد تو برکت کے لیے ہوگا، تو جو نام ہو ڈال دیا کرو نا۔ یہ لکھتے ہیں کہ تجوید کی فرضیت کی بات کری جائے تو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ تو رحیم ہے، تجوید کے بغیر بھی نماز قبول کرے گا، لیکن اللہ نیت دیکھتا ہے، زبان میں۔ اس پر ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اور کیا تجوید کی اہمیت پہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں؟ قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ پڑھنا اور جس طرح جو حروف ادا ہوتا ہے اسی طور پر اس کی ادائیگی کو سیکھنا اور قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ قرآن مجید کو مخارج یعنی با تجوید پڑھنا یہ اتنا ضروری ہے کہ بغیر اس کے بعض اوقات معنی میں فساد آ جاتا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، معاف فرمائے گا، تو پھر کوئی عصر کی 4 کی جگہ 2 پڑھ لے، بھئی اللہ تو رحیم ہے، معاف فرما دے گا۔ کوئی مغرب میں 3 کی جگہ 10 پڑھ لے، اللہ کی محبت میں پڑھ رہا۔ تو دین اٹکل بازیوں کا نام نہیں ہے، دماغ کھپانے کا نام نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دین مکمل ہو چکا، اللہ و رسول کے ارشادات قرآن و حدیث میں موجود ہے، انہوں نے جو فرمایا ہے اس کی تابع داری کرنے کا نام دین ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم پر اپنی زبان کو صحیح کرے تاکہ اس کے حروف صحیح ادا ہوں، نماز میں لطف بھی آئے اور نماز بارگاہ خداوندی میں قبول بھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زہد شیخ فرام ممبئی سوال پوچھتے ہیں کہ مسجد میں آنے جانے کی دعا کہاں پڑھنا چاہیے؟ مسجد کے گیٹ پر یا عبادت کی جگہ پر؟ جب مسجد میں آپ داخل ہوں تو پہلے سیدھا قدم رکھیں اور یہ دعا پڑھ لیں، یعنی ابھی ایک قدم باہر ہی ہے آپ کا الٹا اور سیدھا اندر داخل ہوا، یہ دعا پڑھ لیں۔ اللہم افتح لی ابواب ورحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ پھر ریٹرن آنے میں آپ اپنے الٹے پیر کو باہر رکھیں اور دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے جانے آنے کا اور یہ دعا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عدنان خان کرلا ویسٹ ممبئی 72 سے انہوں نے پوچھا مفتی صاحب غسل کا صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نہانے کے لیے جائیں ناپاک ہوں تو دل میں نیت کر لیجئے کہ میں فلاں ناپاکی سے پاکی کی نیت حاصل کر رہا ہوں، مثلا احتلام ہو گیا یا پھر صحبت کی تھی بیوی سے، دل میں نیت کر لیں کہ فلاں ناپاکی سے پاک ہونے کی نیت کر رہا ہوں۔ اس کی عربی دعا بھی ہے جو آپ قریبی امام مسجد سے پوچھ سکتے ہیں یا کہیں تو میں بعد میں ریکارڈ کر کے بھیج دوں۔ بہرحال جب آپ باتھ روم میں جائیں تو اچھی طرح لاک کر لیں، اب آپ پوری طرح اوپن ہو سکتے ہیں، برہنہ ہو کر نہا سکتے ہیں۔ اس طرح نہانے سے زیادہ پاکی حاصل ہوں گی۔ اب بالٹی میں یا ٹب میں پانی لیجیے، اگر نل ہے نل کھولیے، گٹھوں تک ہاتھ دھوئیے اور پھر اس کے بعد اچھی طرح کلی کیجیے۔ غسل میں کلی فرض ہے، اس طرح کے دانت کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے، غرارہ کیجیے، منہ میں پانی ڈال کر غرارہ کر لینا کہ پوری طرح منہ سے ہر چیز نکل جائے اور ہر جگہ پانی پہنچے۔ پھر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا کر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک اچھی طرح صاف کیجیے۔ چہرہ دھلیے، کوہنیوں تک ہاتھ دھلیے، نماز جیسا وضو کرنا ہے۔ پھر سر پہ 3 مرتبہ، سیدھے کندھے پہ 3 مرتبہ، الٹے کندھے پہ 3 مرتبہ اس طرح پانی بہائیے کہ پورے بدن پہ پانی اچھی طرح بہہ جائے، ایک بال بھی باقی نہ رہے۔ اگر پہلے کہیں ناپاکی لگی تھی جسم میں تو پہلے اس جگہ پانی بہائیے، پھر یہ طریقے پر عمل کیجیے، گٹھوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پہ پانی بہانا۔ اب آپ پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، اور اب آپ صابن لگائیے، شیمپو لگائیے
और जितनी देर नहाना है नहाइए, जो पाकी के लिए जरूरी बात थी वो हो गई। अगर ऐसा न करके आप समंदर में भी छलांग लगा दें तब भी आप पाक नहीं होंगे। पाक होने का ये तरीका है। और नहाते टाइम एक बात ये याद रखिए कि टब में या बाल्टी में नाखून वगैरह न डुबाएं, एहतियात किया कीजिए। बेहतर है गुस्ल खाने में कोई चौकी वोकी कोई पाटला हो उस पर बैठ जाइए, और जो जग है तो जग का कोना पकड़िए ताकि आपका पानी में हाथ न जाए। इस तरह गुस्ल करने से आपका मुकम्मल गुस्ल हो जाएगा और आप पाक कहलाएंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये मोहम्मद फजल बड़ोदरा गुजरात से, उन्होंने पूछा हजरत दुआए कुनूत याद ना हो तो वित्र में क्या पढ़े? रब्बना अतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये 3 बार पढ़े। ये भी याद ना हो तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये 3 मरतबा पढ़े। लेकिन ये पढ़ने तक दुआए कुनूत याद करें। दुआए कुनूत याद न होने तक ये पढ़े। दुआए कुनूत याद कर लें जल्द से जल्द। कोई बहुत बड़ी दुआ नहीं है, मुख्तसर सी है और उसका पढ़ना सुन्नत है। उसको जब वो याद हो जाए तो फिर उसी को पढ़ना शुरू कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद शुआइब रज़वी सऊदी अरबिया से, इन्होंने पूछा क्या वहाबी देवबंदी की मस्जिद में अपनी नमाज अलग पढ़ सकते हैं? उलमा फरमाते हैं कि जिस मस्जिद को वहाबियों ने अपने पैसों से बनाया हो खास, उसमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी जगह है कि जहां नमाज न पढ़ने से जान माल इज्जत आबरू का नुकसान हो सकता है, तो ऐसी जगह ऐसी मस्जिद में आप अपनी नमाज अकेले पढ़ें, उनके पीछे पढ़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी बेहतर यह है कि आप अपने कमरे पर, अपने कारखाने पर, अपनी ऑफिस पर नमाज पढ़ लिया करें बजाय वहाबियों की मस्जिद में पढ़ने से। वालेकुम अस्सलाम। सैयद गौस रज़वी फ्रॉम हैदराबाद, ये पूछते हैं वहाबी जो इफ्तार वक्त से पहले रोजा खोलते हैं उसके रद में कुछ दलील अता फरमाइए। तो पहले उनसे तो कहिए कि वो दलील दें गुरूब से पहले रोजा खोलने की। जब वो दलील देंगे तो उन दलाइल को हम परखेंगे तो उन दलाइल की सेहत क्या है, वो सही है या ज़ईफ है या बातिल है। क्योंकि हमारे पास तो कसरत से दलाइल है रोजा गुरूब होने के बाद खोलने की, कसरत के साथ, वो भी सियासत का। लेकिन वो दलीलें तब दी जाएंगी जब वो पहले दलील दें तो गुरूब आफ्ताब से पहले रोजा खोलना चाहिए। हदीस में है ताजीलुल अफ्तार, इफ्तार में जल्दी करें, लेकिन इतनी जल्दी करना कि सूरज ही न डूबे तो रोजा ही चला गया, रोजा हुआ ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान अंसारी फ्रॉम कोलकाता से, इन्होंने सवाल पूछा सहरी के वक्त कुछ ऐसी ग़िज़ा जिसका जायका खत्म सहरी के बाद तक रहे, इस तरह की ग़िज़ा सहरी के वक्त खाया जा सकता है? हाँ, खाई जा सकती है। बहुत सारी ग़िज़ा है जिसका मजा बहुत देर तक मालूम होता है। आप शरबत रूह अफ़ज़ा पी लो अफ्तारी में तो आपको मजा 2-4 घंटा मालूम पड़ेगा। सुबह आप सहरी में दूध में शक्कर डालकर खाइए तो काफी देर तक उसका मजा मालूम होगा। इसमें कोई हर्ज नहीं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं अभी फारिग हुआ इफ्तार से और तरावीह से, और उसके बाद जो है जवाब देने के लिए हाजिर आया। एक मैसेज हमारे शेखुल अदब अफजलुल उलमा कंजुल हकमा हज़रतुल अल्लाम हाफिज व कारी मुफ्ती मोहम्मद इरफान रजा सुबहानी साहब क़िबला व काबा मद्दजिल्लहु नूरानी ने इत्तेफाक से ये मेरे हिफ्ज के और मौलवियत के, आलिमियत के, फजीलत के, यहाँ तक कि इन्होंने मेरे साथ तखस्सुस फिक़्ह यानी मुफ्ती कोर्स भी मेरे साथ ही किया है। तो इन्होंने लिखा है उर्दू में, जुमला मेंबराने ग्रुप से गुजारिश है कि हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज व कारी मुनाज़िर मिल्लत गाजी अहले सुन्नत मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रज़वी के लिए खुसूसी दुआ करें कि उनका साया हम गुरबा अहले सुन्नत पर लंबा से लंबा हो, दराज से दराज तर हो और लोग उनसे इसी तरह इस्तिफादा हासिल करते रहें। चूँकि जैसा फलाही काम हजरत कर रहे हैं उलमा अहले सुन्नत में बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं और जो कर रहे हैं वो इस नहज पर नहीं है। लोगों के सवालात के जवाबात देना, गुरबा में राशन बांटना और साथ ही साथ दर्स व तदरीस यानी पढ़ना पढ़ाना से भी मुंसलिक रहना, ये हजरत ही का खासा है।
اللہ अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत के लिए इल्म व अमल, कारोबार और उम्र में वसाअतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया मुफ्ती साहब क़िबला कि आपने इस फकीर हकीर के हवाले से इस कदर वुसअत क़ल्बी का मुजाहिरा किया और अवामुन नास को तरगीब दिलाई। अल्लाह ताला आपको भी दारैन की बरकतों से मालामाल फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। तस्लीम अंसारी मस्कट ओमान से, इन्होंने सवाल पूछा है, हजरत मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है इफ्तार टाइम टेबल के लिए, तो उसमें फ़िक़्ह जाफरी का टाइम दिया है, लेकिन हम तो आपकी तकरीर में 4 मसलक के बारे में सुने हैं, लेकिन बारे में बताएं। फ़िक़्ह जाफरी असल में शियों का जो सबसे बड़ा फ़िरका है, इमामिया जिसको कहते हैं, इसना अशरिया भी कहते हैं, 12 इमामी भी कहते हैं। वो इमाम जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़िक़्ह को मानते हैं। अहलुस सुन्नत वल जमाअह में फ़िक़्ह के 4 ही इमाम हैं। सबसे पहले इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। फिर इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। इन्हीं 4 इमामों की फ़िक़्ह मुदव्वन हुई और पूरी दुनिया में फैली। लेकिन इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े बुजुर्ग है, सादात किराम में से है और सैयदना इमाम बाकर की औलाद है, और वो औलाद हैं सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और वो औलाद हैं सैयदना इमाम हुसैन के, और वो औलाद हैं सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहुल करीम के, और वो दामाद है जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इमाम जाफर के बारे में एक बात आपको मैं बता दूं कि बाज लोग ये कहते हैं कि इमाम आजम उनके शागिर्द हैं, हालांकि ये गलत है। मैंने इससे पहले भी इसकी वजाहत की थी कि इमाम आजम अबू हनीफा के हवाले से शेख अबू ज़ुहरा मिस्री की एक किताब है हयात इमाम आजम, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने तहकीक से बात बताई है कि इमाम आजम अबू हनीफा इमाम जाफर के शागिर्द नहीं है। हाँ, वो सैयद हैं और बहुत बड़े मकाम की शख्सियत है, तो इमाम आजम ने उनकी बारगाह में रहकर रूहानी इस्तिफादा किया, वरना इमाम जाफर इमाम आजम अबू हनीफा से 2 साल के छोटे हैं। और एक रिवायत में है कि इमाम आजम की वालिदा बेवा थी, तो इमाम जाफर सादिक ने उनसे निकाह फरमाया। इस तरह आप उनके जो है बेटे भी हुए इमाम आजम अबू हनीफा, लेकिन उम्र में इमाम आजम अबू हनीफा बड़े हैं और तफक्कुह फी दीन में इमाम आजम का मर्तबा पल्ला जो है भारी है। इमाम आजम अबू हनीफा की फ़िक़्ह मुदव्वन हुई और पूरी दुनिया में फैली, और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की जो फ़िक़्ह है, उनके जो इरशादात है, वो ज़ब्त तहरीर में न लाई जा सके। शियों ने उनकी तरफ बातें मंसूब कर करके रोजा, नमाज, हज, ज़कात, निकाह, तलाक के मसाइल को बयान किया, और ये कहकर के इमाम जाफर सादिक की फ़िक़्ह है। बहरहाल फ़िक़्ह जाफरिया वो है जिस पर शिया अमल करते हैं, अहलुस सुन्ना अमल नहीं करते हैं। आप उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से डिलीट मार दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मासूम अली मुंबई, ये भाई पूछते हैं कि सवाल, क्या अल्लाह ताला घमंड या तकब्बुर रखता है? लफ्ज घमंड तो अल्लाह के लिए नहीं आएगा, लेकिन तकब्बुर यानी बड़ाई ये अल्लाह ताला रखता है, और हकीकत में तकब्बुर का हक अल्लाह ही को है। घमंड का, गुरूर का अगर दूसरे माना में बोला जाए तो हकीकत में हक अल्लाह को। इंसान को घमंड करने की कोई इंसान की हकीकत ही नहीं है। इंसान नापाक कतरे से पैदा हुआ और उसका हाल ये है कि मजबूर पैदा हुआ, नंगा पैदा हुआ, बगैर सहारे के वो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, कदम कदम पे उसको सहारे की जरूरत हुई, और इंसान जब मरता है तब भी उसको सहारे की जरूरत है। उसे मौत भी है, अल्लाह ताला को कभी मौत नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हर चीज का क्रिएटर वही है, हर चीज को उसने ही पैदा फरमाया। हम किस बात पे घमंड करें? हमारा है क्या जो हम घमंड करें? भैया ये जो बदन पे कपड़े हमारे, ये भी हमारा नहीं है। अगर अल्लाह ताला कापूस पैदा ना फरमाता, कपास पैदा ना फरमाता, तो ये मशीनरी में जाकर कपड़ा ना बनता। तो सब कुछ अल्लाह ताला का है। हकीकत में तकब्बुर खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर मेरी चादर है और उसको किसी को हक नहीं है कि वो मेरी चादर को मुझसे छीने। तो अल्लाह ताला की जितनी बड़ाई की जाए कम है, और वो खुद अपनी जितनी बड़ाई बयान फरमाए वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसकी शान ये है कि उसने सबको पैदा फरमाया। जो कुछ है अल्लाह के सिवा सब कुछ अल्लाह ही ने पैदा फरमाया। तो हकीकत में तकब्बुर जो है वो अल्लाह ताला की चादर है। लेकिन जो लफ्ज घमंड है वो आम मायना में बोला जाता है, इसलिए अल्लाह की शान में नहीं बोलना चाहिए।
तकब्बुर का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि तकब्बुर अल्लाह की शान है, अल्लाह कर सकता है, बंदे को हक नहीं है तकब्बुर करने का। क्योंकि हदीस में है मन तकब्बरा वदअहुल्लाह, जो तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उसको गिरा देता है। वालेकुम अस्सलाम, हाफिज मोहम्मद मोइनुद्दीन छत्तीसगढ़ से इन्होंने पूछा, हजरत मेरा सवाल ये कि जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आने लगता है तो मैं क्या करूं? भैया आपके मुंह में पानी आने लगता है तो मैं क्या करूं? मतलब सवाल तो कुछ पूछो यार जो समझ में आए कि हाँ ये मसला है। आपके मुंह में पानी आता पी जाया करो। अगर रोजे की हालत में ज्यादा पानी आता है तो थूक दिया करो, पी लोगे तब भी आपका रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो मुंह की चीज है और पेट में जा रही। बाहर से एक्सटर्नल, बाहर से कोई चीज अंदर डाल देना, इससे रोजा टूटेगा। अगर ज्यादा पानी आता है तो थूक दिया करो, पी लिया करो, दोनों सूरतें जायज हैं। मुंह में पानी जमा करके पी लेना ये मकरूह है। सलाम, ये अल्ताफ साहब ने रियाज से सवाल पूछा, भाई साहब पहले ऊपर सवाल पढ़ लिया करो, आपके सवाल जैसा सवाल ऊपर आ चुका है, मैं उसका ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, फिर आपको सवाल करने की क्या जरूरत है? जब ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है या उसका जवाब पहले कभी मैं दे चुका हूं तो हर क्लिप को सुना करो ना, खाली अपना सवाल डाल के अपनी क्लिप मत सुनो कि मेरे सवाल का क्या जवाब है। हर सवाल का जवाब सुनिए, आपके इल्म में इजाफा होगा। आपने जो पूछा कि मेरा सवाल ये है कि रोजे की हालत में खुशबूदार तेल वगैरह लगा सकता हूं या नहीं, तो ऊपर ये सवाल दुबई से मेरे जाबिर भाई ने किया था। लगा सकते हैं खुशबूदार तेल, इसमें हर्ज नहीं है। वालेकुम सलाम, आफ्ताब शेख फ्रॉम मुंबई से उन्होंने पूछा, गलती से बदमज़हब की मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ा और फिर उसी मस्जिद में अकेले नमाज दोहराया तो क्या नमाज होगी? जो उनके पीछे पड़ी वो तो हुई नहीं, और जो अकेले आपने पढ़ी वो हो गई, लेकिन खास उनके पैसों से बनी हुई मस्जिद में नमाज पढ़ना मना है, क्योंकि उनकी जो मस्जिदें हैं वो मस्जिद के हुक्म में नहीं है, वो मिस्ल कुफार के मकान के हुक्म में। जैसे कुफार का मकान, कुफार के मकान में नमाज हो जाती है, लेकिन पढ़ने से बचना चाहिए, तो बचा जाए यही बेहतर है, लेकिन जो नमाज आपने पढ़ ली वो हो गई। वालेकुम अस्सलाम, अनस रजा अजहरी फ्रॉम डोंगरपुर राजस्थान। ये भाई साहब पूछते हैं कि हमारे राइट और लेफ्ट साइड में लोग अपनी सुन्नत अदा कर रहे हैं, फर्ज नमाज के लिए सफ में शामिल कैसे हों? क्या उनके सामने से गुजर कर सफ में शामिल हो सकते हैं? हाँ, मसला ये बयान किया गया है कि सफ में शामिल होने के लिए अगर नमाजी के आगे से गुजरना पड़े तो गुजरना जायज है, क्योंकि वहां उज्र मौजूद है। लेकिन खतरा ये हो कि जमात छूटने का अंदेशा हो तो उनके आगे से गुजर के सफ में शामिल हो सकते हैं।